بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومبغض شأنهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. قمری حسابی کا دیلزاپو شوال الزائن درین شوالی جغما چغسون و دی نیمه شوالانو حضرت حمزه سید الشهداء علیه الصلاة والسلام فیقو بدرجه شهادتی کا تن میت بی جغین دیونا مناسب اللہ اولا یراننی تسی مولا آغا امام زمان حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی له الفرج و دنا ینتن ناظرین کنی خدمت انک تسلیت و تعزیت ارز باشد. حضرت حمزه سید الشهداء فیقو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقنا ائمہ معصومین کنی شتیا لیگیانونا رنا ارسیسیانو گانسویت بی شخشکن و ائمہ معصومین کنی نظرانو و کنی شتیا لیگیانونا مقامنا منزلت یت بیت بی ذات چکن و خاص موقعیت یت کنی شتیا حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقبس کوئی فیقبی بارینو کسل بیوں مسوسیت گا سوچگس نا پیغمبر اکرم فیقبلا زیارت بو مدینیانو زیارت لیوں سے نگل زیارت کتبنا ونی بات سے حضرت حمزہ سید الشہداء فیقبلا زیارت کتو مبنا کھوزنی کا جفا بس ان و ظلم بس ان زرے دیشتے انہوں نے تار تخصبشت حمزہ سید الشہداء فیقو پیغمبرنا اہل بیت کو نشتیا خاص موقعیت چیت ضربیت پو وکوی فیقو لے گیا انہوں نے برجستہ عظیم ان میت بھی شخصیت کو نشتیا انہوں نے چک چکن و اسلامی دین میں نوک دفاع بکن ان پیغمبر فقہ کنا دفاع بکن ان حامی پیغمبر ان من حامی نبوت ان میں پی شخص ان و دی شخص پو گسوک چی ان سوک ضربت پویران انگلش تخص بشوکت سمیدنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقبلا جزیرت العرب انوک مکہ پی مشرک کنس پیغمبر فیقبلا لے گیا گنا اذیتنا آزار باسوں پیغمبر فیقب کا بے انتہا ظلم بسکن ان و خود پیغمبر فیقبس کسل بیوت کھری فیقبو لے گیا گنا صبر و بردباری ان میں پی ذات دکسنا و حلمی اشی دکسنا پیغمبر فیقبس کسل بیو مشدے ما اوزی نبی مثل ما اوزیتو گا نبی چکلا ازیدنا نرپنا نرتون کن من بچگنی کا تون مید بی ازیدنا نرپنریو بچگ زره
پیغمبر فیق پوست تبلیغ رسالت باید پینوک لیگیانو نا زحمت کس کن این پیغمبر فیق پی که به انتها چی سون کن این جو ظلم تون کن این کوی فیق پی اولین و سرسخترین مدافع کنیشتیانو نا این من امام باقر علیه السلام فیق پوست کوی فیق پی بارنو کسل بیو مشد نبرد امام باقر علیه السلام فیق پوست قسم کرد نام سن حمزه سید الشهداء فیقنا جعفر طیار فیقپو نچی درمیان انو سونه کتویت پنسوک پنا نچی درمیان انو حیات لکتویت پنسوک پنا دی غاصبین خلافت بخن کن اصلا مجال تنچا من کوئی هدفنا مقصد کنی که لب چک بیت بولا زرک دیناری این مد بی شخصیت چین کوئی فیقپوس دی اسلام پو آگه کر بیت پینوک و دی پیغمبر فیق پی هدف پو تحقق چایت پینوک لیکن نقش اساسی این مد پیش قشی این من ده فرزنا یران از ائمه معصومین کنی سحما کسل کنانو یران از نظر کتبت ناریگ کوئی فیق پی وجود پی کچی بت بجو افتخار بت با مباحات بت با من جمله امام سجاد علیه السلام فیق پو سال 61 هجریانوگ شامانوگ اسیری حالت کلهب اسیری حالت کلهب پی وقت بینو شام دو چوز ان میں پیشہ ہر چک ان من معاویہ 40 سال حکومت بس کن ان ودی 40 سال حکومت بینوگ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فیقنا آل علی بارانوگ سوء تبلیغ بس کن ان من امیر المؤمنین نا علی فیق پی می گو کنی سر سخترین این مد پی دشمن کن گر ات پنجو شامیان ات پن دیو چوز ماحول چن لبنا امام سجاد علیہ السلام فیق پلا موقع فراہم سون و دی موقع پینو چی بجو امام فیق پوس مسجد شامیان خطبتاز و دی خطبہ پینو دی حساس ان مد پی جگہ پی کا لبنا امام سجاد علیہ السلام فیق پوس چی بجو حمزه سید الشهداء علیه السلام فیقی وجود بی کچی باشد جو افتخار باشد با و ده خود بی فراز کنی شتیانونا فراش دو انده ایوها الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبعین لیمیون خدای ارسحمزاد پرس نچلا چیز ترک شزده باسون سد و دونا نچلا چیز ردون چی باسون سد جو فضیلتنا برتری تنگ باسون سد ينكوني كأفضليات قرار تام وسنسد دو چين نيزر بنا أعطينا العلم والحلم نچلا شزده با سنسد خدا يرسح مزاد بوز علم نچيك وحلم نيس والسماحة ودونا نچلا سخاوت بو شزده با سنسد والشجاعة ودونا نچينوك شجاعت خدا يرسح مزاد بو شزده با سنسد والمحبة في قلوب مؤمنين كني سنين كنانوك نجا أهل بيتي محبت بو خدا يرسح مزاد بوس قرار تان مسون سدزري ديگنا كسال بيومده وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نچلا تفضيل تان مسون سد نچلا شبا سون سجو برتري قرار تان مسون سد نچالا ينكوني كفضيلت قرار تنغسون سدو چين بأن من النبي المختار خدا يرسح مزاد پوس نبي پونگا چشتيانو نقرار تنغسون سد حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قوينان كونگا چشتيانو ننزره ومن الصديق كسل بيومشهد امام فيقفوز صديق نچشتيانو ننزره صدیق کا مراد کو یراننی مولاي متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فیقوین کوئی فیقی مخصوص القاب کنی شیطانو نچک چک چینجو صدیق اکبر زر کوئی فیق بلا لقب تب سیود وكودي فيق بيشتيانو من الروايات عن يوم وسنسيد دي صديق أكبر بني فرزيون إن وقاسو تيجز نمت بيت بيلا جوك بيكا ديوكا كتو نامسان ادعا كتو بنا نصديق كتو انزرنا كتو كو رزنفين إن مت بأفراد من شتيانو ننزره ومن الطيار امام السجاد فيق بس كسلبي ومشد جعفر الطيار فيق بو نچي شتيانو نقرار تامسون سدره
अब शाहिद मिसाल को ngati dianu yadde wa minna asadullah wa asadu rasuli खुदा एरसह मजात पुज ngachi shityan rukna asadullah wa asad rasul qarar tamasum set di asadullah wa asadur rasul ka murad pusin हज़रत हमज़ा सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलामी फ़िक़्इन वखी अलक़ाब कुनी शित्यानुना इंदे मशहूर इनमें पे अलक़ाब सुमियत खुई फ़िक़्वे फ़रज़ खोल लक़ब थबसों से चीज़ रे असदुल्लाह व असद रसूल ज़र खोल लक़ब थबसों से यानी चीन नीज़र बना खुदा एरसह मज़ात पे चीन जो शेर खुदा ज़र लक़ब थबसों से शेर रसूल खुदा ज़र लक़ब थबसों से ودون كيف يقبل لقب مشهور إن ما يتبي چك چك چين نيزر بنا سيد الشهداء زر كيف يقبل چيسون سجو لقب تبا سون سد ودي سيد الشهداء پو امام حسين عليه الصلاة والسلام فيقبو شهيد شاب سندن لا حضرت حمزة فيقبل سيد الشهداء زر لقب تبا سون سد وكيف يقبو سيد الشهداء من الأولين والآخرين زرد مگر إنكي أنبياء إلهي كنا وفي وسي كن كي خدا يرسح مزاد بيلمي أنو چسون سجو شهيد سون ستان دينو نمين زر अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्व वसादुल्ला कोई फ़िक़्व लचियत पिंजू सय्यदुश्शुहदा ज़रे लक़ब थब से मशहूर सों से पा व इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्व sang सय्यदुश्शुहदा इन तमाम चीज़ात कुन गामी का हत्ता कि खुरान नबी इन्ना औसिया इन्ना sang चिंजू मिनल अव्वलीन वल आखिरीन फिद दुनिया वल आखिरा हम दुनिया का व हम आखिरत नु च अव्वल इंजू च आखिर इन तम सय्यदुश्शुहदा ज़रे लक़ब थबसों से दू इन कोई मशहूर इन में पी अलक़ाब को निशितान उगना वदी नक्श पो यराना ngala पता से जुदू इन कोई फजीलत व कोई फ़िक़्वी मौक़ियत पो अइम्मा मासूमीन को नज़रनु व पैगंबर फ़िक़्वी नज़रनु तम से दुख ज़रबत पो यराना ngala तक़स शदे मिन जुमला दू निशितान उगना रवायत चिक चिक दू सायों मसों से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्वी शितान इन उबैदुल्लाह इब्न अब्बास ज़रबत पीदी शख़स बुला जक़ना नजक़शिक इमाम सज्जाद फ़िक़्वस्तसना खुदी मुबारकी ज़िमिक कुनानुग छिमी कसकां सन कसल बिमल्लो जंग उहुतानुग रसूल खुदाए फ़िक़्वी का थुन में पीजक पुन तो सख्तीन में पीजक चियं पैगंबर फ़िक़्वी का फ़ुक़न मिन ज़रे दे वक़्त पे चीज़ों में नी दे जान पैनुक ज़रबना दे जान पैनुक हज़रत हमज़ा सैयद शुहदा फ़िक़्वू की पैगंबर फ़िक़्वी बात से इनां बदरजे शहादत का लेबयत पिजक इंजरे वदे लजुब्बेगा जंग मोतानुक हज़रत जाफ़र तैयार फ़िक़्वू शहीद सोमिनां पैगंबर फ़िक़्वुला दी जान पैना संग ले गेनु सख्ती सुंखन इन पैगंबर फ़िक़्वुला मुश्किल सुंखन इंजरे जो इंदे खुई फ़िक़्वी नक्श यारानगी फ़रज़ जंगेनु शिरकत बेतपा व पैगंबर फ़िक़्वी के दिफा बेतपा व दी इस्लामी दीन पुखश चिबत पजू आगे खरबत पिमीना पैगंबर अहदाब न मकासद कुन आगे खरबत पिमीना ले गेनु ना नक्श मुहिम इन में बीज़ात को निशितानु ना चिक चिक इन व खुई फ़िक़्वू जंग उहुदानु बदरजे शहादत का थुनखन इन कोई फ़िक़्व शहीद बासों हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िक़्वना हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्वी व दुन दी हमज़ा सैयद शुहदा फ़िक़्वना लेकिन उन खोंचियत पजु खुन अदावत जगत पा चे खुन अदावत जगत पनीज़र बना जंग बदरेनुग हैनी कोई अतन नफनुन दी जंग पैनुग कातिल बासों मिनां दे फ़रज़ना कोई स्नीन पैनु खुन अदावत पिन दे फ़रज़ना खुशी बजू हबशी वहशी ज़रे का खोला वादतांस माल चिक ख्वातंग मयत पिमीना वदनों को आज़ाद पायत पिमीना वादतांस ची बच्चा खरज़ दी सुम पैना चिक खरज़ कातिल बच्चा ज़रे शहीद बच्चा ज़रे दे फ़रज़ना दियूस फुर्सत चिक चाले दोस ता वाक़ा सोजू जंग उहुद लेबना दी वहशी गुलाम हबशी दियूस ची बजू जंग उहुद खोयूस यों से खुशी बजू हज़रत हमज़ा फ़िक़्व लज़गुक से दुक्स व खुई फ़िक़्वी तरफ ला नेज़ा फांसे तांस खुई फ़िक़्वू जंगे उहुदैनु बदरजे शहादत खले दी का संग मसद दी वक़्त पैनुग दी मलऊना पेसिंग पैनु खुन अदावत युत्पा हमज़ा फ़िक़्वू शहीद छाना खुई जनाजे कयोंस
جنازه که اون سنه کشتی بجو دی حضرت حمزه فقبی مبارکی جسم اظهر پولا مسلب آسون و کوی فقبی مبارکی اجتماع شخص چی بجو جگر اظهر پوفین سکون سے کوری که طرف لکر اللہ اما خدای ارسح مزاد پوچ چی سون جو شنده سون دی کسان مسد کشتی بجو مسلب سے و دی مبارکی اعضا و جوارح کن کشته دیو لکس قرآن چی بجو اردو نا گوشوارا چاسون دیو بس دی حالت پور لبنا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فیقپوز حضرت حمزه فیقپی لیگنون خبرگیری یعنی لپا من جمله خبرگیری لنمید بمینا حارس زربت بیدی شخص بو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فیقپی اصحاب کنشتانون ان من حضرت حمزه خبر لطامنا حضرت حمزه جنازه پہ کہلے بنا حضرت حمزه فیقپی جنازه پلا مسلب سے تھوں منا لیکن عجیب حالت چکا تھوں منا دیول همت میوز دو پیغمبر فیقپلا دی خبر پو کیوں میود بی دی شخص پو قربنا پیغمبر فیقپوز مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فیقپتانس حضرت حمزه فیقپی خبرگیری لن میود بمینا اب مولای فیقپل ہے بنا حضرت حمزه سید الشهداء فیقپی جنازہ پہ کہلے بنا حضرت علی فیق پسان چیپ شجو دی مصیبت پلے گے انہوں نے چنٹ شاید پیشی تھے انہوں نے دی جنازہ پہ کہلان سے دوگر لو پیغمبر فیقپی ختم اللہ خبر ملہب خود پیغمبر فیقپو حضرت حمزه سید الشهداء فیقپی ختم اللہ چھلو و دی جنازہ پہ کہلے بنا حضرت حمزه فیقپی دی جنازہ پو تھوں منا پیغمبر فیقپو لے گیانونا مصیبت سن لو پیغمبر فیقپلا دی مصیبت پو لے گیانونا چنڈے سن لو پیغمبر فیقپو لے گیانونا مومی شمس پیغمبر فیقپو لے گیانونا مومی موس پیت پی لجو پی کچی بجو پیغمبر فیقپو سکھرزگ ردا چک ردای یمانی گنیت پا ودی ردای یمانی کیوں سے حضرت حمزه سید الشهداء فیقپی مبارکی جسم اظهر کیوں سے قبل لو اما حضرت حمزه فیقپو لیگنو نار گو بلغچن ان میں پی شخص ان مپا دی آبا پوت کیوں سے تم منا دی جنازہ پو مگس پنا پیغمبر فیقپو سر مبارک پی طرف لتہن منا کانلوس مصپو بین سلوست سولو کانلوس مصپلتہن کیوں منا سر مبارک مصپو بین سلوس پنا پیغمبر فیقپو دی رضا پو کیوں سے حضرت حمزه سید الشهداء فیقپی سر مبارک پی تم سنا و کری اصحابنا انصار کن لکسل بیوند لو شتاق الناس مرسی کن کیوں سے حضرت حمزه فیقپی مبارک کامان تم شک زرے یک وقت پیغمبر فیقپل ارتقص بسون خبر لب کوئی فیقپی حضرت حمزه سید الشهداء فیقپی سترینو کی فیزه زرتان کوری فونی خبر لا تھنگیانو یوم منا حضرت حمزه فیقپی جنازہ پی کا یوم بین منا و یوم تھو منا پیغمبر فیقپوز کوری فیقپی و حضرت حمزه فیقپی میگو ات بکالتان اللہ کرز اما شخص مبسیل زخ سکر و اما دیکا محلب چک زره و دی صحنه پو میتون چک پایوت بیمینا پیغمبر فیقپوز چی بجو صفیی میگو ات بکالتان اللہ خویشی تا کامال زخ سکر بایوت بیمینا ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك